बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि 72 घंटे लाहौर में गुजारने के बाद दुश्मन के खैमे में घुसकर दुश्मन के करीबी लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ा कमाल है। सुहेल अफरीदी साहब ने जो आज लाहौर के सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, हालांकि ब्यूरो चीफ्स को ऊपर से मना कर दिया गया था कि आप लोग मुलाकात नहीं कर सकते, आपको इजाज़त नहीं है। बहुत प्लान बदले गए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से एंकर्स, बहुत से सहाफ़ी जो है, यूट्यूबर्स कह लें, फिर बीट रिपोर्टर्स कह रहे हैं, कुछ ब्यूरो चीफ्स, वो उनसे मिले। बहुत से मुखालफिन जो उनके सिर्फ नाम से वाकिफ़ थे, आज पहली मरतबा उनके साथ बैठे, उनसे गुफ्तो शनीद हुई, सख्त से सख्त सवालात किए गए, लेकिन सुहेल अफरीदी ने इंतहाई मुस्कुराते हुए उनके दिल जीत लिए, उनके जवाबात दिए। वो सवालात जो मरियम नवाज से लाहौर के सहाफ़ी या एंकर जो हैं पूछने की, सोचने की जुर्रत नहीं कर सकते, वो सारे सवालात सुहेल अफरीदी के सामने रखे गए। एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाई गई कि वो मुलाकात क्यों नहीं की, हालांकि वो लाहौर में शख्सियत मौजूद है और इमरान खान ने उन पर इत्तमाद का इजहार किया था। आपने एक मरतबा भी उनसे कोशिश नहीं की। स्मगलिंग, मंशियात, गाड़ियों के हवाले से बहुत सवालात किए गए, और सबसे ज़्यादा सवालात किए मंसूर अली खान साहब ने। उनके साथ मुजम्मल अली शाह साहब, उनको मैं सोशल मीडिया पर जानता हूँ, वैसे मेरा उनसे तारुफ नहीं है, लेकिन मंसूर अली खान साहब को मैं जानता हूँ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को लोंडेड़ पाड़े कहते हैं, अक्सर कहते हैं। आज उनका वीलाग भी सुनने का इत्तफाक हुआ। जो उन्होंने वहाँ सवालात किए वो वही सवालात थे जो आप गुज़श्ता 3 दिन से सुन रहे थे कि पंजाब हुकूमत उनसे क्या पूछ रही है। नो ड्रग माफिया इन लाहौर, यही कहा गया था। फिर चरस लाए हैं, मंशियात फरोशी करते हैं, और लाहौर कैसा लगा, ये सवालात मंसूर अली खान साहब ने उनसे कर दिए। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने क्या जवाब दिए वो आपको बताते हैं। और 3 दिन सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में रहते हैं। मरियम नवाज साहबा मंजर से गायब रहती हैं। उनके लाहौर से रवानगी के फ़ौरन बाद वो मंजर आम पर आती हैं, और साथ ही खबर आ जाती है कि लंदन का टिकट कट गया। इन सारे मामलात को देख लेते हैं। और जो इस वक्त मंजर सरगोदा के लोग देख रहे हैं, मोटरवे बंद कर दी गई, रेस्ट एरिया पर भी पाबंदी लगा दी गई कि सुहेल अफरीदी साहब ना गुजर सकते हैं ना रुक सकते। फिर उन्होंने सरगोदा जाने का फैसला किया, और सरगोदा के अवाम उनको अचानक अपने दरमियान देखकर इस वक्त खुशी से निहाल है। एक अजीबोगरीब हरकत आज लाहौर में हुई सरगोदा पर आने से पहले कि यह ना हो कि वो ज़हन से निकल जाए। मज़ार इकबाल पर आज वो गए हैं, वही जो का की के का मकाम है, जो अपनी तकरीर में सुहेल अफरीदी साहब मरियम नवाज साहबा के बारे में बयान दे चुके हैं। वो का की के मैंने तुमसे सियासत सीखनी है, ये जलसे में उन्होंने कहा था। आज वो का की के मकाम पर गए हैं। वहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक इसे कहा जा सकता है, आम रूटीन से हट कर जो मामला वहाँ पर हुआ, जो रवायात को बदल के रख दिया गया। एक तो उनको कैंट में जाने की आज इजाज़त नहीं मिली। लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि 9 मई पर जाने की इजाज़त दी, तो फिर ये दिन दिहाड़े जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, हालांकि वो CM है, उनको नहीं इजाज़त मिली। फिर उन्होंने मुलाकात जो है वो एक MPA के लाहौर में घर में नूरीन खानम साहिबा को बुलाकर वहाँ मुलाकात उनकी हुई है, क्योंकि हसन न्याजी और उमर सरफराज चीमा साहब के घर पर वो जाना चाहते थे, नहीं इजाज़त मिली। लेकिन हैरान कुन तौर पर इन रवायात को जो तब्दील किया गया, मज़ार इकबाल पर जाते हैं, ज़बरदस्ती जाया जाता है, रोका जाता है, फिर भी वो पहुँचते हैं। वहाँ पर एक आम रवायत है जो आम लोगों को शायद आइडिया नहीं, जो फूलों की चादर या गुलदस्ता जो होता है वो जिस भी डिग्निटी की तरफ से पेश किया जाता है, तो पाक रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स उनको थामते हैं और जाके मज़ार इकबाल पर वो रखते हैं। आज ये नहीं देखने में आया। मेहमानों के तासरात की किताब हवाले नहीं की गई कि उसमें सुहेल अफरीदी साहब अपने इस दौरे के बारे में या मज़ार इकबाल के दौरे के मौका पर वो कुछ लिख सकें, वो कुछ तासुरात कहाँ पर दर्ज कर सकें। वही जहाँ पर का के सानहा पेश आया था, वहाँ ये नहीं करने दिया गया। किसने नहीं करने दिया गया, किसने साहब ब्यूरो चीफ्स को रोका, ये आप बेहतर जानते हैं। वो कौन जो अपनी मर्ज़ी के सहावी पंजाब असम्बली में दाखिल किए थे जिन्होंने, जी वही। आप इशारा बहुत अच्छा समझते हैं। आज जब वो मज़ार इकबाल पर खड़े थे, उसी गुफ्तगू से मेरे ख्याल में आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे रेलिवेंट चीज़ वही है। लाहौर से निकलने से पहले वो मज़ार इकबाल पर गए और उसके बाद मोटरवे पर आए थे। वहाँ पर खड़े हुए उन्होंने कहा है कि ए लोगों, याद रखो, अब हमारे लिए कोई तारक बिन ज़ियाद या मोहम्मद बिन कासम नहीं आएगा। हमने अपने अंदर वो वाला जज्बा पैदा करना है और जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना है।
اگر آج ہم کھڑے نہ ہوئے تو آئندہ مزید خوفناک دور آئے گا. اب پوری قوم کو نکلنا ہوگا تاکہ ان کی گولیاں ختم ہو جائیں لیکن ہمارے سینے ختم نہ ہوں. حقیقی آزادی ہمارا مقدر ہے. یہ ہے ان کا پیغام جو لاہور سے لب لباب سامنے آیا کہ حقیقی آزادی لے کر رہیں گے. ڈٹے رہنا ہے. جیسا بھی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا, جیسے بھی مارکیٹیں بند کی گئیں, ہر جگہ خوف. پہلے موٹر وے بند کرنا, پھر پنجاب اسمبلی کے دروازے بند کرنا, وہاں ایم پی ایس کے ساتھ برا سلوک کرنا, لبرٹی بند کر دینا, لبرٹی مارکیٹ بند کر دینا, اور جہاں جہاں سے ان کا پلان تھا فوڈ اسٹریٹ بند کر دینا. لیکن انہوں نے حیران کن طور پر پنجاب حکومت کو سیاست سکھائی, تہذیب سکھائی, اخلاقیات سکھائے. جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا تھا کسی کے گھر یا کسی دعوت پر, تو وہ جہاں سے گزرتے جو بھی مارکیٹ سامنے آتی تھی وہاں جا کر عوام کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام دے کر آئے, جس کے لیے پنجاب حکومت کی اور پنجاب پولیس کی تیاری ہوئی تھی. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لونڈے ڈپارے اور جو مخالفین صحافی کہہ لے یا وہ جن پر تنقید کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے قریبی نہیں ہے. اب اس ملاقات کے اندر جب اینکر سے ملاقات ہوئی ہے وہاں بہت سے سوالات ہوئے ہیں, لیکن اس ویڈیو میں کم از کم میں صرف منصور علی خان صاحب اور ان سے لنک جو مسلم لیگ نون کے قریب سمجھے جاتے ہیں مزمل شاہ صاحب, ان کے سوالات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور جو مسکراتے ہوئے جوابات دیے گئے ہیں جو مریم نواز سے ساری عمر لاہور کے صحافی اور اینکرز نہیں پوچھ سکتے. اور اب کچھ دن تک آپ کو لگے گا کہ یہ جو خوف ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, یہ جو دل اب سہیل افریدی صاحب کے ساتھ جڑے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. انہی صحافیوں, انہی بیورو چیفز اور انہی اینکرز کی ایک ملاقات ارینج کی جائے گی اور اس میں میٹھے میٹھے سوالات کیے جائیں گے تاکہ مریم نواز صاحبہ میٹھے میٹھے جوابات دے دیں. یہ سخت سوالات ان میں سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا. سنیے سوال اور پھر سہیل افریدی صاحب کا جواب. کیسا لگا لاہور آپ کو؟ یہ ہو گیا وہ سوال جو 3 دن سے ٹاؤٹ صحافی پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ براستہ منصور علی خان صاحب ان سے پوچھ لیا گیا کہ لاہور کیسا لگا. انہوں نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ لاہور اچھا ہے, ڈیولپڈ ہے, لاہور کی ہسٹری بہت لمبی ہے. لیکن انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جتنے فنڈز اس لاہور پر لگتے ہیں, این ایف سی وارڈ میں جتنا شیئر ان کو ملتا ہے اور یہ سارے فنڈز لاہور پہ لگاتے ہیں, یہی فنڈز تو میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے دیں. میں پشاور کو اس سے زیادہ اچھا ڈیولپ کر کے دکھاؤں گا کیونکہ وہاں پر وہ کمیشن والا چکر نہیں ہوگا. اس کے بعد انہوں نے 2 سوالات مزید بھی کیے, وہ بھی میں سنوا دیتا ہوں. اور اس کے بعد چلتے ہیں مزمل شاہ صاحب نے جو سوالات کیا جو اس وقت جو ہے وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے کہ اتنا سخت ناقد ان کی حمایت میں ٹویٹ کیسے کر سکتا ہے. یہ سنیے جو منصور علی خان صاحب نے دوسرا سوال کیا. ڈرگز, منشیات, سمگلنگ,
गाड़ियाँ जो है ये फेडरल हुकूमत की वजह के नौ के अंदर हमें इजाज़त दी। इस तरह नहीं है कि मतलब हम जाएंगे अच्छा 2027 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं देखिए चमन से लेकर फैबर मुख्तसर सुनवा देता हूँ। एक और सवाल, मंशियात की फसलें, यही सवालात तो टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए पंजाब हुकूमत इंजेक्ट कर रही थी किसी भी तरीके से सुहेल अफरीदी साहब के दौरे को इन सवालात की नज़र कर दिया जाए। वो जो स्ट्रीट मूवमेंट लेकर आए हैं उसकी बजाय तवज्जो इस तरफ डिफेंसिव हो जाए, लेकिन वो डिफेंसिव नहीं हुए थे बल्कि 9 टाउट सहाफ़ी उन्होंने खुद आइडेंटिफाई कर लिए। अब यही सवाल मंसूर अली खान साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब से सामने बैठ कर किया। ठीक है 2018 तक किसके सालों साल तो सीओ को बात क्यों मैं इस चीज़ को जड़ से मैं तो पहले जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको क्लियर करना चाहूँ, फिर मैं आता हूँ कि मंशियात का सालों से होता रहा ये जो फसलें वहाँ पर उगती है उनकी सरपरस्ती में उनकी ज़िम्मेदारी उनकी 2018 के बाद 2018 से जो बॉर्डर होल्डर्स हैं ये जो है लश्करी इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ वहाँ से जो स्मगलिंग होती है चाहे वो ये पहले भी आप सुन चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुतमिन करके भेजा है कि भाई जितने सख्त सवालात लाएंगे उतने प्यारे जवाबात आपको मिल गए। और यही नहीं, एक सवाल जनाब मुजम्मिल शाह साहब ने किया। मुजम्मिल शाह साहब को आप जानते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये शो करते हैं और काफ़ी मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नाक़िद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के। इन्होंने कुछ फैक्ट्स और डाटा उनके सामने रखा है कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बच्चे स्कूल से बाहर, ये वो सवालात हैं जो अगर पंजाब से करें तो आपको पता चले कि वहाँ आप जितने लाख बच्चे बता रहे हैं ना खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पर तो करोड़ों बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आप कह रहे हैं वहाँ 9% है। अगर पंजाब का डाटा आप शेयर कर देते ज़्यादा बेहतर होता। सवाल भी सुन लीजिए और सुहेल अफरीदी साहब का जवाब सुनिए कि सख्त से सख्त सवालात को मैच्योरिटी के साथ और इल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ हैंडल कैसे सियासतदान करते। मैं नॉन इशू नहीं कहूँगा कि खान साहब की राय नॉन इशू है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा जो सारे इशूज़ हैं उनका क्या करें। फॉर इंस्टेंस केवी में 2013 में लिटरेसी रेट 50% था, इट इज स्टिल 50%। 13 सालों में इस शऊर की बेसिस पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें 1% भी इजाफा नहीं हुआ। सेकेंडली, फीमेल लिटरेसी रेट इज द लोएस्ट इन द रीजन 37%। 5 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, 50 लाख बच्चे स्कूल, 50 लाख 6 लाख बच्चे डाटा कोट कर रहा हूँ। चलिए मैं सवाल नहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर है पाकिस्तान में। 50 लाख अगर इनके मुताबिक ये डाटा दुरुस्त है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है, बाकी 3 करोड़ बच्चे जो हैं बाकी 3 सूबों में। 5 लाख बच्चे शामिल हैं आउट ऑफ स्कूल हैं और 35 बच्चे 1000 में से डेथ उनकी हो जाती है क्योंकि उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। 2000 कैजुअल्टीज हैं 1 साल के अंदर नशे करने की वजह से। ऐसे में आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। आपका भी अप्रिशिएट किया आपने यहाँ के लोगों को रिलाइज किया, लेकिन इसके अलावा तो आपने रिलाइज किया नहीं किया। इसके वाम फटा के आगे जो कह रहे हैं हमारे हिस्से में पहले थे अब आए हैं सूबे में, तो आपको ये डाटा बहुत अच्छा लगा। और वही बात बार बार वो बावर करा रहे थे कि फ़ंड जो अवेलेबल बल्कि वाजिब अदा हैं वफाक की जानिब से वो दे दे, मैं सारे मसाइल हल कर दूँ। अभी 2 माह तो उनको हुए जिसका हिसाब किताब आप मांग रहे हैं, लेकिन वो हिसाब किताब भी कभी मांगिए जो 40 साल हुकूमत वहाँ करने वालों के पास है। क्या पंजाब से गुर्बत ख़त्म होगी? नहीं। क्या पंजाब में बेरोज़गारी ख़त्म होगी? इसका जवाब है नहीं। क्या पंजाब के 100% बच्चे स्कूलों में जाते हैं? इसका मतलब नहीं। क्या न्यूट्रिशन का मसला पंजाब में नहीं है? इसका बिल्कुल जवाब नहीं। क्या मरियम नवाज साहबा के करीब बैठकर ये सवाल करने की ज़रूरत इन सहाफ़ियों की है? तो मेरा जवाब है नहीं। इनमें से एक भी ऐसा सहाफ़ी नहीं है कि वो पूरे वसूख से ये कह सकें कि ऐसे सवालात वो मरियम नवाज साहबा से कर सकते हैं। आपको याद होगा एक क्लिप मंसूर अली खान साहब का लीक हुआ था जिसमें उन्होंने समा न्यूज़ पर एक शो किया था मरियम नवाज साहबा का इंटरव्यू,
اور وہ کلپ ہی اصل شو کی جان تھی. وہ تھی تو شاہانہ سے گاڑی لینے والا سوال جو نکلوا دیا گیا تھا. لیکن آج منشیات، لاہور کیسا لگا اور سمگلنگ، سارے سوالات منہ پہ بیٹھ کے کیے گئے اور منہ پر جوابات لے لیے گئے. کیا ان صحافیوں میں سے ایک بھی ایسا صحافی ہے جو مریم صاحبہ سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سوال کر سکے تو اس کا جواب ہے نہیں. اب آتے ہیں اس اہم ملاقات کے بارے میں جو نہیں ہوئی. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب پرویز لائی صاحب آج کل گھر میں آرام کر رہے ہیں. وہ پابند سلاسل نہیں ہیں، وہ عدالتوں کے چکر ضرور لگا لیں، لیکن سہیل افریدی صاحب کی ٹیم کی میں نالائکی کہوں گا. یہ وہ نالائکی ہے جو اب ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے. لوگوں کو وہ موقع ملا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، واقعی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یا بیٹ رپورٹرز بھی گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کی ٹیم نے تیاری نہیں کی تھی کہ ان جتنے بھی پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز ہیں ان کی سہیل افریدی صاحب سے انشور کرتے ملاقات نہیں ہو پائی. پرویز لائی صاحب سے ملنا چاہیے تھا، ان کے گھر جانا چاہیے تھا. سہیل افریدی صاحب کی ٹیم نے شاید یہ غلطی کر دی کہ ان سے ملاقات ان کی نہیں کروائی اور نہ ہی کسی نے سوچا. یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان سے ملنے کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے کہا یہ ہونی چاہیے، یہ ملاقات نہیں ہوئی. اب وہ واپس روانہ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے سندھ کا اعلان کیا کہ وہ سندھ جائیں گے. کراچی میں اسٹریٹ موبلائزیشن موومنٹ شروع ہو چکی ہے. اب اگلا ہدف سندھ ہے، دیکھیں وہاں پر کیا آتا ہے. اور آخر میں 3 دن غائب رہنے والی مریم نواز صاحبہ، آج ان کے بارے میں پہلی خبر میڈیا کو جاری کی جاتی ہے کہ وہ دبئی جا رہی ہے. 3 دن وہ دبئی میں وہ نواز شریف صاحب رہیں گے کیونکہ ان کے صاحبزادے کی شادی ہے، اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں گی اور اس کے بعد ان کا لندن کا دورہ متوقع ہے. مریم نواز صاحبہ اس شخص سے سیاست سیکھ سکتی تھی، اخلاقیات بھی سیکھ سکتی تھی، مہمان نوازی بھی سیکھ سکتی تھی، اور شاید ایک میرے ٹنگ ٹویسٹ ہو گیا، ویلکمنگ ملاقات بھی ایک کر سکتی تھی تاکہ دونوں صوبوں کے درمیان یہ جو دوریاں بڑھ رہی ہیں یہ ختم کی جا سکتی. وہ ان کو ڈنر یا لنچ آفر کر سکتی تھی کیونکہ وہ میزبان تھی، لیکن نہیں کیا. نئی روایات سیاست میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں کہ اگر کوئی سی ایم دوسرے صوبے کا، حالانکہ جب بلاول بھٹو آئے تھے تو انہوں نے ٹویٹس کیے تھے اور ایک دوسرے کی خوشامد میں لگے رہے تھے، لیکن اصل لوگوں کے نمائندے، اصل مینڈیٹ کے حقدار جب ان کے صوبے میں آئے ہیں تو ہر جگہ پابندی. لیکن وہ تو کامیاب دورہ کر کے واپس جا چکے، لوگوں کے دل میں جگہ بنا چکے، آپ کے مخالفین کے خیمے فتح کر کے جا چکے. اب دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ واپس ان لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کیا کرتی ہیں، یا پھر لوگوں سے دوری، اپنی پارٹی سے دوری، اپنے ایم پی اے سے دوری ان کو مزید سیاسی طور پر ارریلیونٹ بنانے میں لگے رہیں گے. افریدی صاحب کا یہ سارا دورہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک سبق ہے. ہو سکے تو سیکھیے سیاست کیا ہوتی ہے، عوامی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.